aussi coordonnateur sous-régional de vulgarisation de l'approche CHEP. Je m'occupe 11 pays au total dans la région africaine. L'approche CHEP, c'est un outil de vulgarisation agricole. Notre objectif avec cette approche, ça c'est l'autonomisation et aussi la professionnalisation des agriculteurs. Ici à Madagascar, depuis l'année 2015, on a travaillé étroitement avec la direction de la formation agricole et aussi les écoles attachées au ministère de l'Agriculture comme CAFPA et FTA. L'approche CHEP offre une série de formations dans un ordre optimal pour le renforcement des capacités des agriculteurs cibles. Cet ordre s'appelle les 4 étapes essentielles de CHEP. Étape 1. Partager l'objectif avec les agriculteurs cibles. Atelier de sensibilisation, sélection des groupes cibles. D'abord et en premier lieu, CHEP considère le partage de son objectif et de sa vision avec les agriculteurs bénéficiaires comme la première étape cruciale, car ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui font le plus d'efforts pour la concrétiser. Il faut que les agriculteurs soient convaincus et d'accord avec l'objectif que CHEP essaie d'atteindre. L'organisation d'un atelier de sensibilisation est un moyen spécifique pour partager cet objectif avec les agriculteurs cibles. Étape 2, les agriculteurs prennent conscience. Enquête de base participative, étude de marché. La deuxième étape consiste à sensibiliser les agriculteurs aux possibilités et au potentiel de l'exploitation agricole. Cette étape est extrêmement importante car sans cette prise de conscience, les agriculteurs ont moins de chances d'être motivés et de s'engager à changer pour le mieux leurs pratiques agricoles. Cette étape consiste principalement à exposer les agriculteurs aux réalités des entreprises et du marché. L'étape 2 comprend l'enquête de base participative qui agit au compte d'exploitation et l'étude de marché que les agriculteurs effectuent eux-mêmes. Étape 3, les agriculteurs prennent des décisions. Sélection des cultures, calendrier des cultures. Avec la prise de conscience des agriculteurs et les nouvelles connaissances qu'ils ont acquises dans la deuxième étape, ils prennent ensuite des décisions pour effectuer un changement. C'est la troisième étape. Ce processus implique la sélection des produits cibles par les agriculteurs et l'établissement d'un plan, appelé calendrier de production, afin qu'ils soient en mesure d'approvisionner stratégiquement leurs produits cibles sur les marchés spécifiques de leur choix au moment où il le faut. Étape 4, les agriculteurs acquièrent des compétences. Techniques agricoles, formation des agents de vulgarisation, formation sur le terrain. À cette dernière étape, les agents d'exécution de CHEP donnent aux agriculteurs des solutions techniques, par exemple des formations techniques sur le terrain pour les produits que les agriculteurs ont sélectionnés afin qu'ils puissent produire les produits comme prévu. Voilà la particularité de l'approche CHEP. Moramora taminay nahazo an'ilay lohahevitra CHEP. Ny mpamokatra aty amintsika tsy de tianjareo ny arahana maso akaiky. Rehefa nahazo an'ity fiofanana CHEP ity zay de moramora kokoa aminay ny tondra an'ilay teknika ho any aminjareo. Ho an'ny tanora namana dia vonona izay teknisianina anampy anareo ary amindratra ikefa amin'ny resaka CHEP mba ho lasa asa fivelomana maharitra ny famokarana satria ny formation CHEP dia mifantoka amin'ny hoe mamokatra mba hivarotra. Tombony be aloha nahafahana nanaraka an'ilay izy satria le CHEP moa zany dia mifototra amin'ny fanovana toe-tsaina. Nahafinaritra ilay izy satria nahafahanay mpianatra mifampizara zavatra maro niaraka tamin'ilay formateur aloha voalohany indrindra ary taminay mpianatra koa manaraka izany. Ny fampandrosoana dia miainga avy amin'ny rehetra. Ka noho izany raha manaraka an'io zany hitondra fampandrosoana goavana ho an'ny tontolo ambanivohitra sy ny mpisehatra ao aminy zany. Tsaratsara amintsika tanora aza matahotra miverina any amin'ny fambolena sy fiompiana fa maro zava-tsy ho hitantsika ao. Ary io CHEP io dia fomba iray entina mampiatra an'ilay fambolena sy fiompiana mba azahoana vola zany. Ka raha vola ny tadiavinao aza matahotra fa misy rehefa mampiasa ny formation CHEP io miaraka amin'ny fambolena sy fiompiana ianao.
Pianatra voaka tao amin'ny kafipa mahitsy Andranovaky. Vao nivoaka tao izay tamin'ny taona 2018 iny dia tonga dia nataoko ny projetko fambolena mananasy. Tamin'ny voalohany aloha 1 hektara nezahana natao dia manitatra tsikelikely eo dia zao izy efa feno 3 hektara. Alohan'ny anao vokatra mokatra anankiray anao zany dia ilaina ilay Aprocep satria produire pour vendre. Zay zany tena zava-dehibe misongadina ao amin'ilay izy. Zany hoe manao étude de marché anao ao anatin'ilay izy manao ny kajikajim-pamokarana. Ny fampiarako anazy ety amin'izao fotoana izao tady lalam-barotra aloha ianao zany vao mamokatra dia ao ny fijerenao ny hoe aiza ny tena malafo ny vokatra amoahanao an'ilay vokatra amin'ny vidiny tsara zany. Ny fivana hitako taminy dia lasa fivoarana be izy zany eo amin'ny fitondran-tenany, eo amin'ny fahaiza-manao, eo amin'ny fianarana ny ratoviny tany zany. Torontsony izy fa mahalala ny ataony. Aty amin'ny commune rurale ny Tsioromandidy zay amin'izao manao resaka poule pondeuse aloha zany ny activité première anay hatramin'izao. Dia ankoatran'izay manao kisoa ihany koa zay sady mamboly katsaka. Dia ny approche par chep koa zany nahafahanay nivelatra kokoa tao anatin'ny resaka hoe fandraharana zany. Dia tamin'izany ny tena nalala betsaka kokoa ohatran'izao daholo ny dingana aloha rehefa andeha mokatra na moka produit anankiray. Dia tao anatiny koa ny resaka hoe fitadiavana client dia ny hoe ny concurrence koa zany tafiditra tao anatiny satria rehefa manao zavatra ianao tsy maintsy hoe misy concurrence fa tsy mieritreritra hoe ianao reny ianao an'ilay izy. Ianao zany mila mitrandraka isan'andro hoe inona indray zavatra ny afaka tsoahana androany. Hoe mila mikiry ianao dia mila miezaka ianao dia mila vonona mandrakariva ianao dia hoe mila mahafantatra zavatra vaovao foana ianao isan'andro fa tsy hoe mionona amin'izay atolotry ny mpampianatra androany io ny zavatra tsika androany dia mila ianao koa zany mba tia mikarokaroka. Ny asa ataoko amin'izao fotoana izao araka ny fiofanana izay efa natao tany amin'ny kafipa, fiompiana akoho manatody lava. Ilay Aprocep zany dia resaka ohatrany hoe analyse-na partie prenante, zany hoe fijerevana raha ohatra hoe misy projet iray eritreretina ho atao dia jerena daholo no manodidina iny resaka hoe fournisseur, client, concurrent. Dia misy ihany koa tao le fomba fiteny hoe manao étude aloha ianao dia avy eo le étude anao iny analysena dia avy eo ampiarina. Tsapako aloha zany zao ilaina le Aprocep satria betsaka zany ny zavatra tsy nisy hatramin'izay nefa lasa ohatrany hoe ananako amin'izao fotoana izao. Raha tsy teny fotsiny ohatra hoe miresaka tracteur zany, resaka hoe jiro ao an-trano ohatr'izay. Ny CEP dia resaka étude de marché zany hoe makany an-tsena ianao manao fanadihadiana fotony any amin'ny tsena dia izay vokatra ilain'ny mpanjifa tsy be mpihila no volena. Nanao ny étude de marché zany satria tia fantatra ny zavatra mandeha dia lasa za nandeha nakany amin'ny tsena nanalavory zany anay no tsena lehibe. Ny toerana misy anahy dia toerana azo safidianana tsara mihitsy amin'ny resaka fambolena anana. Mitombo ny azo aloha dia mitombo ny vola zany hoe lafo le anana satria tsisy mpifaninana firy zany no mitonja eny amin'ny tsena. Araka ny formation izay natao tao amin'ny kafipa Andranovaky mahitsy no nahatonga anay nanao ny fitsidiana ireo tsena lehibe ary za somary gaga ihany nahita fa kay ve misy anana amin'ireo toerana reny. Ny activité ataoko zany amin'izao dia miompy poule pondeuse zany hoe mamokatra atody hatreto aloha ny antony ampiarako ny CEP dia ahafantarako ny vidina atody
dia izay no entiko ampiarana azy hijerena ny vidim-bokatra, lalam-barotra ary ny mpanjifa. Dia ny afatra amin'ny resaka chep na fambolena zany na fiompiana dia tsara foana manao pro chep aloha izay vao mamokatra na hoe manao famokarana anankiray. Famokarana ataonay mahakasika ny famokarana kisoa. Ao anatin'izay famokarana kisoa izay sady manao fanadavezana zay no mampiteraka. Dia misy ihany koa ny activité anay mitoto provandy manao fambolena katsaka dia manao fiompiana kogasy ihany koa. Ny approche chep dia isan'ny hoe tena fiainana. Zay no ilazako anazy tena fiainana mihitsy ao anatin'ny tontolo ny fandraharana satria misy moa ilay fomba fiteny efa mety efa fantatsika hoe produire pour vendre dia zay no tena bazin'ilay satria mamokatra ianao tsy hoe mamokamokatra fahatany fa mamokatra ianao mba mamoaka vokatra zavatra ilainy tsena. Raha ohatra ny anay zao ohatra hoe famokarana kisoa eto Madagasikara mbola tsy ampy be dia be zany vokatra kisoa zany. Dia tao anatin'izay no hoe nanaovana ny étude de marché nalalana ny ilainy le tsena hoe vokatra kisoa ohatrohatran'izao tsy matavy fa vokatra kisoa nofosana no ilainy tsena. Dia zay no vokarina eto zany dia manentana ary manao torohevitra mihitsy ho an'ny tanora na tsy tanora ihany koa arao ny formation chep fa tena zava-dehibe ao amin'ny tontolo ny fandraharana. Ny approche chep dia dingana iray ahafahanao manantanteraka famokarana anankiray. Izany hoe rehefa hanao ny famokarana anankiray ianao tsy maintsy aloha ianao ny voalohany mijery ny hoe inona ilay zavatra vokarinao dia aiza ny tsena hamarotanao an'ilay vokatra, ilain'ny vokatra ve ilay tsenanao. Faharoa manarak'izay dia manao ny resaka compte d'exploitation ianao amin'ilay tetikasanao hoe tokony azona tombo ve le projet sa manao ahoana mety ho faty antoka mety ho hita, manao ahoana ny tombony mety ho azo. Ao anatin'izay ihany koa dia mila voafaritra tsara ny hoe ilain-tsena ve ilay vokatra vokarina. Izany hoe ao anatin'ny approche chep no ahafantarana an'ireo rehetra ireo ahafahana mirealiser ny activité anankiray.